أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه. إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صدق الله العظيم. Wama yangu, wababangu na wabole wangu tumhezini, mabia yangu na watoto wangu tumrongozani. Hasanti, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Konferansi yetu ya leo alhamdulillah tujari iliji lezimi izirongolomba matsu na ini rongolomba hito mana leobani isparamba hususana rwa community yetu musulman. Watu wengi walabiha na tongo rongolomba hito kwa sijua wapara matamba wa mayatu mababatu mahokwatu tongo zini magdao kanazo donc wasirjere dungu tu wala karsijua bani tongo ini yalawa abasu ueleza tongo ya patana na hito utueleza del dito wanadamu alielewe zaidi amba dito ini tongo tini. Basi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam arongoa harwa hadis amba majeli bukatongo ya to devancer yani al-qadar le destin. Basi toka dini rongolomba tini del dito. Basi tongini yo parisa wakati tini wakati lokamba wantu wasanviana tongo, c'est-à-dire toujours qui est marqué au kori ya mwanadamu au famille mana famille wana mali au famille wana jaou au wasomo, ça dépend selon l'objet na itongo. Ni kamba envie ni concerne l'âme d'une personne. Basi mtuna turemwa tongo lomba tini matso. Basi mtomaizi wakati nyingi tu hususani wani ukiluka amba wana zone ni kamba waja amba wajari mwa matso. Basi ni kamba uli mwana mtsaluka amba waya ka universite mwana mtsaluka amba akodan sorta watunga patana na itwidi. Basi zomenyeha wajukamba mwana mtsa bukulu lukoli kaselewa. Donc envie dit solo je bloque mwana mtsa harwa apprentissage yahi wika avancer harwa leçons zahe ni harwa études. Mwana mtsa yijamba kashinda memoriser kashinda assimile tongo ni kashinda wa aprendre tongo itukao yotsi. Niveau intelligence mwana mtsa unu na capacité za mémorisation zahi zojo diminuer. Mwana mtsa yijamba yijudregeza nyuma wa plie sur lui-même. Wa yijamba si isolé na udikarté par rapport na membres ya famille au yijamba asizikarti na watu pia. Ni kamba mwanamtona mbakana akarmandola basi jamba yujumtata shaushi harwa tungu apatana na ndola. Donc we jamba ikaresante tena amuru na tungu itoko yuti. Waika kana dévouement ni sincérité itoko yuti harwa tungu itoko yuti ya maisha. Basi mana chini tatungo zini isikao kaltizini indi tungu rongolomba matsu. Nambwe makiyanyu nambwe matsonyo vulike tongo morini siele zarabuzi matso bujere di hito. Est-ce que tongo ili permetto en islam au tongo ili est haram ma islamu rushinderlawi harwashiza ringiarwe hiu tout simplement.
basi wasujamba dans la plupart des cas wadolo kamba provoque wana na matso. La plupart du temps il aurait semblé na wadolo kamba organique wadolo kamba physique. Mais sur matabibu wo shindo zira wadi mori wo utujambo tukana problèmes d'articulation ala kujamba ile matso dori mayo utukana apati le laisser aller omkana projet utuzilesha mantofanya meso utofanya bia dameso utofanya mrondo ta finalement jamais tongo morizini ukusifanya utukana insomnie za babuna babo na tongo morizo ma docteur shindo diagnostiquer utobamba utoambia wa diagnostiquer au amba una wadikada. Et pourtant quand shindo uzira tajamba suzira bikapta tongi tukiru na bali yale matso dia liyo bali. Donc insomnie zoka babuna babo. Donc maukwariaho okuparatsinzi mtuma isi ile kamba wali mtu anajambari mwamatso buton zo jeya mtu nyingi mwilini taumunyo tutu 10 manatini tawhia bala buton kaltezini des ulcérations cutanées na tache za babona babo. Donc mtuma isi yamba wakati mtu kana tache to ala kushujwa banzalawa wana buton heya wabali. Donc ubwantu ondata ukanati paralysie zo kababona babo. Donc ça moja se paralyser les minrou, ça moja les mihono, ça moja les hono, ça moja les hono, ouais munyo to c'est 10 semaines tintalu kaltezile kasi joa. Watu washe dito ndata la watiar watini, watiar watambu za nzao. Oui. Be wakati tujoi kamba masahiri de mtu lafanywa mtu tambu ya nzao, be dito ususwani yendata yijute mtu msherwa tambu ya nzao. Mawadi ya vesi ya babona babo. Mawadi ya vesi. Vicieux jamba ils sont tout le temps. Watu kana hypertension artérielle na paralysie mode kaltina rongwa bali. Donc pia mawadi leo kamba ba docteur shunde diagnostiquer be ko shindo jamba tongozini zilawa na mato. Watu kana tayi watiana aptini ni asthme. Ou kama asthmatique ou similaire on va dire. Alaka shamba Antoine yan mato de lo munai miliao. Dina rongwa bala ma docteur ususwani watumfanyani hizi treatment watumbani pia hizi treatment zilo duniani bani be kawatona tungui tuko yuti harbo mwili wa mtu onu mana tintayo kalteyo bani watungo mbili tushiza kalte mbili ya mtu aremo matso tushiza kalte mbili watungo rongolo ain wal hasad tungo zo mbili zo différent. Aïn, wal hasad. Hasad, c'est les envieux. Aïn, les ndoremo matso. Basi, matso, hususu na aïn, wakati yuringa tellement espace harwa huyu, mwili wa mwanadamu. Yondata yuti ya mtu, tunguzine zorongolamba baima, yani wanzameo au wandramua ya babona babo. Ichizuwiki wakati luka mba uswali. Hususwana wakati uswaliu, wakati mtukana baima, mtukana wandamua. Bi wakati yuka de manière anormale, amba yuka carrément de manière abusive. Amba usandramua mais d'une manière arba iswala tokselewa. Awa mosoma Qur'ani hususwani. Wa mojambo soma Qur'ani, surtout les derniers versets du Qur'an. Hususwani surat 113. Hususwani surat 113. Wa moisoma surat qul a'udhu bin nas basutuma hizi ambao tuanzamua utuandrameo au tuandramua tout le temps. Bo suswani jitso lobinga mtu raha tamtukana tini mimba yungi ya pumu. Ntumwelijani maana tamtoilo maana tinta mimba yungi ya upumu. Be mimba yula pumu wakati tini wakati lokamba uskana usfanya zuruki ya babona babo na urabiha na diarrhée wakati lokamba usiriti jitso diarrhée le jour buhara ta wakati tamba to parabahani amba mimba ile ketungi ya pumu muri kalte yaka hali tungusini mwezi Mungu isfacilite wakati. Basi ain awal hasad wakati yukamba yu accompagné na jini wakati lokamba mtu alimwamato wakati jini lojongia mwilini hamtunu. Basi wakati lukamba mwanadamu wa jamba arimwamato ta jini limgia mwilini wakati jamba wanika sidizihira. Basi dito londata lorenga volume siali très important na ni kama tunuka si protéger basi tasha ushili zunparao maisha haye.
donc jini au majini mwingi tu jongerwa mwili wa mtu murungu maana chini ana matso mwili naye na majini nkatola mwili na mtunu utujofanyi pia zuruke zilo dunen van katola watapaka ikozi ya wabelehar wa mwili wa mtule ilawe na nikamba kozi ya beleha mazetonani mwili na mtunu le dzitso basi nikamba dzitso le kalalawa basi jamais mazetoniani katola wa harwa mwili wa mtunu. La hawla la quwwata illa billah. D'où diagnostic il y a quand même assez important rifanye avant ya wasujo fanya rukia rejouer exactement tungezama mwili hatu. Basi ni kamba mazetwani yangia mtu mengi mwilini na balore mwa matsoro kusidzira ile de tongao tamimba yojungia pumu mana dito la vale déjà serenga espace na mazetwani wale wakatoa jamba jangia mwilini hao wasirenga espace mwilini hao de jamba mimba yojungia pumu na ula pumu yongia pumu na ula pumu. Donc kwa watu avec mauvais diagnostic ofikiri amba ile chini amba lima sahiri de alumimbani alors que non wakati tijue kamba le dito de lo mwilini hamtuli mana matini mana dito deja la zengi mwilini hai na mazetona wakati jangia mwilini wasirenga espace ilo kamba yu très important kwa mwili wa mtumu deja fanyamba mimba isingia pumu na ula pumu. Les symptômes za masahiri ya jiwa yo fana à peu près na symptômes za mato bebo wana détail bien précis amba mshindo différencier ou genre suswani amba yen mato au yen masahiri ya jiwa na dito wakati lunata lo para degré ya masahiri dito wakati lunata lo para degré ya masahiri donc mtuno sumzira mori mtafanywa masahiri be traitement ya mato yu spécifique yu différent na traitement ya masahiri suswani sio yeleza ala fin billahi alkarim maislamu yungi uluka amba wana tashawshi morzini watu shira waziri wenyewe maragun hao bodi katira kairo rakairungwa balijana mjo murire mbeshezini treatment na sifiza Qur'ani mjo mdzire wanyu na nafsi zanyu maragun hanyu bid mil karim twengo hira wasoeleza katika lazima ufanye treatment katika lazima ufanye jau ta Mungu wewe watu warwa tashawshi morzini bi idhnillahi alkarim. Halafu ni kamba dito la important mwilini hao wala kusizihira ijamba jipara na maziton mingi wajangia mwilini automatiquement mimba yungia pumu. Donc dire que on va conférence il y a pas très longtemps donc mtafanyo matso mtafanyo ruki amba matso weira biha au kana bi urabiha au ikisante situmuriti hi yamba rabi kaltezini na yushuka na oregia bina continue ala si askatetama na continue zurukia na weina usumiwa tapaka shile irabi wakati murabia turumoja saira wakati turumbili saira so de tout est entre les mains d'Allah. Mimba mungia pumu la pumu yali mazetwani na jisu lelo bali donc il faut persévérer wazurukia tapaka tunguzilie uzrabi pièces lawe bas alhamdulillah rabbil alamin tu retrouveras la sérénité. Basi kirungwa bale tunguchini fanyao amba mimba yongia pumu. Donc c'est les deux raisons ikawamba l'espace dito irenga rwekura mwana damu important na espace ilo kamba yo mazjini walo mwilini irenga rwo mwili waho ya important deja ifanyamba mimba ishingia pumu. Donc udere ngwa bana mbekele zimu tonda fanya rukia na Allah tosaidia artowe tashoshi morio. Basi wakati ilo kamba mimba ishingia pumu c'est pas forcément en bêtijou qui mbaba tu qui masahiri katena kairongo tout à l'heure be diagnostic qui tosaidia tashinde rejouer na ni kamba fanya rukia kila zimu kena un très bon suivi ikela zimu kena très bon suivi manaka tulu kamba ujuamba una dito au una na masahiri muna umili waho kana uvurukie rukia na sumu mbia tutaramuja malagun hanyu ambe kila zimu mtu avurukie rukia asubuhi na mtsana au minimum 2 heures ne kam tu ambar mwambia mbatongozini unazo zombili amba bandu wambia mba una matsu una na masahiri utofanye 1 heure ya rukia usitaki kutoza makioni 1 heure le matin uvurukie rukia sorcellerie au mauvais oeil l'après-midi ufanye 1 heure so uvurukie rukia ya sorcellerie au mauvais oeil au l'autre wo no shinde ou avancer harwait traitement alhamdulillah rabbil alamin. Basi wakati lo kamba kusifanya treatment wabandi atongo zo jamba zo retardé treatment yao wa mwenye tu wakati amba kushindwa ifanya normalement
ne mazitano kwa tuhulisha de wakati lo kamba kusifanya traitement yao automatiquement il retarde i guérison ya mal occulte tu es obligé oui soigner mais tu soigner à qualité gigi wengi dolo kamba opende wakati lo kamba kusifanya traitement ya patana na mal occulte wa maizamba il n'en faut pas autant au yukamba wanadamu kawasishwa idomeni ya irokia au wasisoanye leo wenye utuka wasishwa imana tini ikelazima dzire na tungu murini au itijwe kamba diraki wa yanofanya irokia wakati kamba kawafanya diagnostic ilo kamba inunganzia ajawambia tungu tambo au kawairiza nzuzuri tungu murini donc wanadamu ojamba ojodunga tous les patients zao quand ça fait traitement qualité ya lazimu basi rtozwa jeje ambaban sinama to mwilini hangu na symptoms za mato zo nyingi zaidi sisregea jirieleze pia tongozini bi idhnillahi alkarim Allah tursaidia tashinde irwani na wadi wa mato basi wakati lukamba uri mwamatso nekaunu mtu lukamba anamtumshe mana wakati wasifikira mbele masahiri wa muri mwamatso amba bali mshwaho mzuri au wawe mzuri basi tuja kama ambao tuzelwanyi na mtumshe waho sans raison valable au bwina tujamba sizelwanyi kama na wawe nekamba onu mwana shonda kairungwa bali basi wika na gu ya upoursuivre hizi études zahe basi matu yondata ijuti ya mtutini mamladi lo kamba yo psychologique donc tay fikira ho no yuke ikababo be juti ya mtu maladie psychologique matu juti ya tinira ha ni kamba wo mtu lo kamba wo mkundu au mudu baso je devenais pâle manatini damu yaho wakati lo kamba uri mama tuwike circuler fete harwas venizaho donc utungo morzini zujuka donc manadamu surahe yujo devenait un petit peu pâle wakati lo kamba uri mwana mauvais œil la plupart du temps au santé oppression harwas fubazao ukana soupir za babu na babo kula kati zoka babu na babo soupir on a dit ça kawaji imana il gémit tout le temps wakiluka mba ukana wari mwamatso ukana troubles za mémoire za babo na babo mtari mwamatso il sentait poids nyuma hunu au niveau de la nuque oui sentait lourdeur tiali tawimunyo itukajimana tini talona chungu muri in mtari mwamatso ikia udziro warwa ya mabega toi tumonyo didisa mane tabe mabega ngo ya lukaltezini atukia udziro raha ujuhun kaltezini harwazi zitsi mtari mwamatso amula lo ukwari hari yumla wanyengi mwilini hahe tajes fanya mwana siesti tu joni kaltezili basi hari yumlawa toi mwenyewe kashi mato jori mwa mwanamtsa wakati alomtiti na mungari fete tongo iyo mwitunde wanata wengi robani jamba o grandisse fete tu biyo nata yo parabahani mwanamtsa weka lagua yo jato bloqué hamba kaslagua mwamura huluma doktora mwambia namba ba yo autiste mwanamtsa lokamba we autiste wengi warambia katamba mwanangu autiste ramunda rofanya zero kia wasi jofita mbali matsu di mwanamtsa joregia aslagua morika porjo kana tongo halafu mwanamtsa bakatoika na charme iluka mba wantu wengi wasumwamvie mwanamtsoli bando ya tongo rangwa kwa mtiti bali au ichejwe kamba bali beinule wae akanatasha ushianzao wakati iluka mba japara mwana basumri mwana matsu mwanahe d'une manière te msika mwanamtsoli jambe kashinda lagua mama wae ujuri mwanahe matsu halafu wanatsa wengi lo bana so para sur le terrain wanatsa titi tu 4 ans 5 ans 8 ans baka oslagua 2 ans 3 ans ka oslagua mana chini le dzitu landarima mwanamtsole bali alors twingi ka osijua ndarimo matso we sante chizumdzonyi harwa imihono
na imiru so yumhodza babona babo mukila kati so yumhodza reka sijua maana tini taswa yumhodzao waikia baridi samoja sikia moro halafu samtumza matso na samtumza mtu arimwa masahiri tungozo zofana mtu arimwa matso la plupart du temps wikana dégradation ya santé yahe be santé mentale et psychologique wikana dépression yo tout le temps yorenga le dessus sur waye njulukamba arimwa matso wikana humeur quotidiennement tristesse wayuria wikana angoisse za babona babo la solitude l'aliénation l'isolement tongoza ukawiki tout lazibenzao tout wikana humeur zulukamba zonto kawazishi tanto fikiri tamba bali mtu na mazeto an wakati ramo msomea kapka ta reaction wakati na ile matso de aliyobali mtakuna masahiri awana jini mwilini amukana symptôme nazorongora mumsomea boka reaction bimtu kanoma na matso wakati kapka ta reaction musomewa et pourtant les tueries les fanya effet je l'amtouli donc watukana des humeurs quotidiennement il y a tristesse il y a hamunyingi tu il y a uria askana angwa sababu na babo hamu solitude hamu tout le temps wala kasijua manatini taliu kalteyo frustration za babo na babo permanente tout le temps il y a la frustration, c'est-à-dire des émotions opposées liées à la colère et à la déception. Tout le temps il y a la frustration za babo na babo. Mtari mwamatu yenda tawikana manki ya confiance na inafsi yahi. Wakana manki ya confiance na inafsi yahi wala wa imunyo ituka sijua ili ukalteyo. Mtari mwamatu yeka shiri fanya prove ya patience. Wakita harakiza nyingi. Amuka bani vinza kama wala wanda fanya ili alo wandri huli afanye jau na bali ili chini yale matu de alo bali yombingao harbo impatience. Mbror mama tu kana perte za mémoire. We kana perte za mémoire na perte za faculté mentale za wakati. À degrés divers. Mbror mama tu suswani. We kana confusion. Situation embrouillée. Tout le temps we kana confusion za bona babo. Za trongo nyingi za plusieurs niveaux etc. Mbror mama tu susani we kana pathologie au niveau ya imatso ya he. Wakati weka na tic nerveuse au niveau ya matso au niveau za paupières za wakati zo bouger be na shindre différencier mana wakati mtu kana uleme vutswali ni kamba una uleme vu kwa lala ukwari au mtu luka mba ifanya hazi tout le temps ukwari ajoke na paupières za yamba zo bouger be mtu luka mba wawi mtu normal ule la zaho le rautsahao ufanya tungu za wakati utsahao di wakati usika tuna tic nerveux au niveau za paupières tout le temps synthétiser wakati didima au moins si dit ça si Jean Baptiste se dit dima manatini les dito les lovali ndormo ma tu ka shinda garder ma tu he ambaya buhi muri kaltenbo ma tu depuis tout à l'heure be oui ya bena tout le temps we bena haraka namngali wananyu wakati mtu amaizi na tungu muri hususan ni kamba wanatama metisi wanatawazuri wanatawaluna nyele donc hususwani wanatauri mwa matso mais d'une manière au mwana hasu George Tulkoli mtunda mwana hea matso de temps en temps mtu maiza mba wanata obina haraka nike kalte yumsome haraka mwana ho Qur'ani surtout aya za matso ukina umheza na umnosa nikaka msijua aya zo mtuzwa mwirire msikomandir sombel chediani zo bi idnillahi alkarim mtuari mwa matso tout le temps yuka humide Mathieu est tout le temps yoka humide. Bah si, weka tellement fragile d'une manière, amba matos yom shuka tout sans raison valable. Matos ça c'est là matos et tout. Moi là je tout matos. Kasli la bi matos tu es shuka toi la kasu manatini ala tini. Normalement tu vois quand tu kiamba Mathieu ya sumwa wa ya sumvuza. Donc il fruit tout le temps matos. Yo moi wa mais d'une manière ta weka si jomba manatini ta matos ya mwa. Nairongwa balamba automatiquement sourcils zahe wisikiamba zokan zero zaidi tawe mwenyo kasijua manakini tanti zahe zilonziro
Mathieu irrité facilement wakati yom piqué avec asijua maana tinta Mathieu piqué o. Donc Mathieu mshuka wabona babo sans raison valable. Mdori mwa Mathieu kana changement radical ya situation yahe. Gagara gu. Mana Mathieu ka progressif. Mdori mwa Masahiri yoja gagara gu kaltezini. Bebani Mathieu na volleyball na avancer. Mdule kasi zira na tunguzile selenga ampleur mwili nyahe. Kasi zira selenga ampleur ta au bout des moments changement radical la situation. Bam. Détérioration rapide ya état de santé yahe. Mawadi kama yo je suive ba. Amwena huli madoktora sumambia au na wadikada au na jau buto sumu ya mwilini. Yo jati yo jorima tu ba bali mtuleka ilwa rien du tout. Askiamba tize hizanzi moja askiamba nyuhunu au niveau de la nuit. Askia ya nziru, askia poa, au zero mwana shtuahi, askiamba mabega ya madziru. Na bali tungutini lo bali yale matsu de jamba jaune. Je m'tabisha mtule bala lo weka 6 jours. Wengi wasu direkonese, mana su nuparamba wengi walona tajo shizini wala kawa 6 jours. La obligé de zongoi, ma isina mpejo ojo Jésus. Donc mawai de jo aparece mlini hamtunu, mawadi kalte hakalte. Teila billah. Mtunu jamba jo kanatini. Ouais jo perd des poids, ouais jo hondra, mais d'une manière, tawe munyo ga disai, manati ntandu kaltezini. Manati ntana hondra kaltezini. Asundra mondona matabibu kwa asuna tungu itu. La plupart du temps. Oui, hondra, sundra tout. Soupir za wabona babo. Baima, asuanzame ou asandra moi tout le temps. La kasu yemana, ta fait nyotungu murisi. Donc, impatience yoka. Désespoir et frustration yoka. Manque de confiance en soi yoka. La kholo kote la billah. M'dore mama sou de là, tout le temps. Ouais, il est là tout le temps, mais d'une manière incomprise. Dans le Ratari Mwamatsu, ouais, Bakato Jambiamba, Ananou, ouais, Kakana réussit, Harwam Somo, Harwa Hazi, Harwa Maisha, Tungui, Toko Yotsi, ouais, Jona Tumur Maishan Haye, ouais, Nuhusi. Amurabano, tout le monde, oui, Wabakona Nuhusi. Donc il est fini, il y a les matchs, il y a mtambisho, mtuli yalia, wale kasi jour. Mdwari mwa matcho basi tungo patana nanrola, subhanallah. Kashinra baki arbonrola. Dans le mariage. Divorce, malchance. Divorce, malchance. Oui, kakana bahati mtumurun. Nrola ay kila mukana mtubaba, yo farikishia. Maisha kakam kalteyo. Kaya mwenyo kadzelo manatini. Wefiki tomba walfanyo Masahiri, awana jina muru, na bali lidzicho la plupart du temps. Wengi tu, watu fahatini, hamatsu. Watu wengi waloma haburi nhuli, walika funa tungu wengi na wengine hao, wafana matsu, la khawla wala quwwata illa billah. Subhanallah. Mtwari mwamatsu wakati widzikia mwili wahe, ukam zero. Wai tuka sijua manita mwile huko mziro murura maduktera kwa sijua tungu itoko yotsi. Fatigi ya babona babo. Mdwari mamatso ususwa ni. Wai kia tuzumdzonya uhunu kaltezini. Donc wai kana ufanya. Watu wengi ufanya shituwa kwa sijua ambaye li matsu de elu bali. Donc waka tout le temps na ufanya shtumur komba. Katumur komba wakati. Na li matsu de elu bali. Donc wakati yobinga mtu wa kuhola. Yuka très sévère. Très sec. Halafu mtu mwamatso weka nafati general bususwani weta shaswa fitsinzi ukwari weka nzamola leta shaushi. Mais bon, tout le temps mirongwa mba tomber dans l'amalgame, ya tongozo pia na zirongwa. Mali tena rongo tongo morgio. Wakati yujukamba épreuve divine, épreuve alawa na Mungu. Manachini. Yugamba situation causée par nous-mêmes. Yugamba wakati situation ilukamba wasmungi na raizungwa sele za manachini. Wakati tujui kamba wanata mba ilukamba siliza mayao
oui yojoka mana tinto na tselo kamba sumliza baba hina mahe éducation travail mwana he wakati awana tamba désobéissant donc waka tour hiramba na tungu muri yamba rangale wanao mana kamba couple kashinda wa garder marqué zao donc je fikira mbabale wari mwa matso no itijwe kamba kamshinda moi j'ai remarqué zanyu toujours ekikalte yo itijwe kamba mtumshi tsunu ajamba anatasha ushika shinda ngia harwa nrola donc wakati juka matso bi wakati non wakati ukamba wao ndo provoke tunguzili mana tini comportement yaho kitulu kamba anadama sujua amba wao ukana ule ukana unu ukaja ufanya jau donc tongo muri wakati yojo bloqué mana tini ndo kozi tongo muri mtulo kamba waika swali ajamba jangia blocage maisha haye c'est tout à fait logique mtu muri wo kato avancer maisha haye jarongwamba bale ari mwa matso watilo kamba kashinda garder marqué yao isenda tout manachini na mudise dans un premier temps est-ce que marqué ni muipara hanzia za halali au marqué ni muipara hanzia za haram mara wakati marqué jeu kamba ile crédit avec intérêt donc raison za nyingi tu suswani tu jamba vidéo is bugué j'ai pas le choix parce que là où je suis pays ndio ka bu réseau ka se passe fait mto swami alhamdulillah. Basi ditolini mtu zihira kalte jeje wakati lo kamba mjama msizira matso basi mtsoma izamba diarrhée lo jorema mtu mana tini je ne parle pas pour masahiri yaka vale dans le cadre d'une sortilège diarrhée lo jorema mais d'une manière to munyi imanata tungo yahopara alors Rafa Wali j'ai vu ton message je te d'ici plus tard inchallah halafu mtolo jamba ziramatsu diarrhée lo jomrema d'une manière anormale manatini les 10 haibali quoi jokana une violente douleur moni mimba yo jom rodza mais d'une manière taweka jimana et pourtant bali traitement rambe bali par rapport na dito ay fanye bali li i marcheo way jokamba bouton je jomoya mwilini ha wakati lokamba soma ja Qur'ani ali na démangeaison za babona babo mana usibo mtu maja Qur'ani bintu zaileza tongozo pia mtishinda muzijue way kana envisa ulala mana tini yasfanya de la ulle bali tout le temps wakati lokamba rumbani traitement mo mwifanya abantu orambia wakati okana perte za connaissance au himato au bout de certain temps au 17 heures tutina kayjir au wakati atteint par le mauvais œil tout sans raison valable seregia haitungura kairongwa tout à l'heure hito intungu chinu yani hito wa mafundo zihira shikalte tsien wondo renga hamba ukajayu mtu ban kaltezini taban kaltezini wabimi otia kilabu warenga hamba ili waibere wakajem tu stwan après ufanya dua zao babo surati Yasini osobetongo zao nyingi tu invocation za wasifanya babo ils évoquent les malaika ba tipia be bomba invoquer les malaika bon invoquer mitume tout ça bon invoquer les soleils des trucs comme ça après on mregeza ihamba ile yoshuka kala kwa wasifanya ishuka ta ishuki gawa kutitu ojorongwamba bali wazira mtu matso la question Morio hito ulitu islam dito bangula mabo les peurs heli jamba Qur'an de zero tongo Morio avec les invocations autorisées na bando tongo mbaso zurumia harbo irukia de zero bando tongo Morizo biti hamba werenga wetia hunu après shuka uta iwasiliti habi hito ulitu islam
wa mwana mtakanira jana ukwari aniliza tungu murizini mana tini mana peut-être familia hiyo wasanya tungu muriyo pratique muriyo asese wabu ya matu walishe tungu yao hiyo na ifamika wabenzi o wabaki arwa tungu muriyo mana tini walishi ambazo de tungu sparana na wawabi. Alors que non, que lazima suivez wazade watu aveuglement. Dini yatu bien droit. Kila tungu ilu kamba iyo zinzapatana na rokia zo juliwana na tungu pratique zilu kamba zo kazi sarwa domeni ya rokia zo juliwana. Halafu ditolinu tolzira kaltejiji. Si hito ti hamba amba opposé hunu amba usome ujau amba mtaziri dito ule tu usilamu be ule ugangi mtalulu kamba na matata zihire anajafanyi dans un premier temps il diagnostique watu washindo wajue ni kamba dito la lona lo kala accompagner na mazetwani est-ce que dito la lona lo bale kalisi amba bo masahiri raha ya lo mwilini hamtuli maana tunguzo pika lazimu watu stressé. Donc, auto traité kaltejeje. Basi, dito sil traité kaltejeje. Usrenga siyo ya maji, au bute shirini za maji. Bute shirini za maji zo, usistomo arwa kuveti bo olitu. Wamulawa, nekamba wo ujua kusoma Qur'ani. Usome aya za matu, zilhanao harwa ya maji alibali. Usoma kila wa maliza usuvudi harwa ya maji alibali. Neka kuju tumtuzo mkomande sfui za matsu wasizbele ha tuingu komande hono wasizbele alhamdulillah. Donc usirenga sfui za Qur'ani ustie muna maji bali wakati yo utoe ya maji uyaregeze muna buteza yole maji ya unu arabuzi manika lazimu utrete tongo zilo muna na imimbaho utrete nazo zilio wenze zilo wenze ujorenga bute shirini zangina za maji ustomo harba kuveti boli urengizi aya za Qur'ani ni kamba fe Qur'anize ni kama mwenye usomao utie usome monbali au urengizi aya za Qur'ani zifei ustie monbali Qur'ani muzimiha utozi fei wa mula babo harwa bute shirin zilo somo abali usirenga masutu matsano ya shingo tunga za shahatu zile masutu matsano ya shingo tunga za shahatu zile utie monbali wa mula wa usirenga Pierre Dalin, maorem tous para pharmacie. Fanza hunu arwa librairie islamique tous para. Ou même jom's commande Amazon tous tous para. Donc Pierre Dalin si tira fait et tout. Mrengue 2 cuillères à café. Sel c'est 5 cuillères à soupe. Pierre Dalin c'est 2 cuillères à café. C'était fait et tout mouti mon magie alibali. Wakati yo mrengue na cidre, jujubier d'Orient, c'est-à-dire maniam tsinavu. Mouyatere taga ou poudre fait et tout. Wakati umrige mane mtina vuyayo 2 cuillères à café raha mushtie muna majali bali mgavue fete mtia produit taro 5 cuillères à soupe de gros sel 2 cuillères à café ya Pierre Dalin na 2 cuillères à café ya mane mtina vu cidre mushtia muna bali mgavue mregezi ya maji munazi bouteille zayo msole ya bouteille moja asubuhi muholi na bouteille moja ukwari maji yoke lazimu ya ndarbo evacuation lazimu huwe bahani amba maji mtuzomo récupérer mwete bahani proprement lazimu natangania na maji na mahojo maji msiaholi ya pendant 21 jours bouteille moja subu bouteille moja ukwari neka bouteille shirini au bout de 10 jours sokoma donc lazimu mfanye maji yangina raha c'est pour ça l'avantage ya fait coraniser c'est beaucoup plus pratique yodi treatment handa ya uzira matso eheni kabani matso yani ya accompagner na mazetwani yani kalazimu usomewe ne kama tuyani ya tanganyika na mazetwani amba bimbe singia pumu no la pumu mana chini manel mazetwani ya lo mwilini ya singa plasi raha na matso ya singa plasi basi kalazimu usomewe Qur'ani wa musomewe Qur'ani donc automatiquement utorabiha ni kamba bimbe singia pumu no la pumu obantu amba no ka utorabiha eheni kabani matsuani accompagné na jini ya accompagné na masahiru tizira kaltejiji yani ikelazimu mettre traitement en place. Dans un premier temps ikelazimu paresene yani msahala sanamaki ni osunwa
mwana pake mboli tu kaltezini wasipierre nazo mtatsahat joueur hiri atkomande ni kam tkomande hanyo au dans librairie islamique mtu spara donc kula siku kwari mtu amonrola la pendant 7 jours siku saba mtu asirenga mwana pense wa msahala mtu amtie harwa nyungu mtu amrohotsi mana tini mana tar menye masahiri alomu ne mimba mtu ne mazitona lo huli rahamba menye pia hazizao donc mtu asirenga msahala ule mwana pense mtu harwa nyungu rohotsi kula siku kwari mtu amonrola usino mwana boli mboli kaltezini basi msahalolo tupermeta ambapo tunahubulia diarrhée asubuhi ukwaru tolala za kufete tu quand tuhubulia bien asubuhi tuhubulia diarrhée bien comme il faut on doit dégager pia tungu zishinamna zulio mimbani be en cas ambapo sorcellerie ambapo fanye diagnostic il jamba bwa masairi alo bali de préférence mtarengira buzi habatal muluk kairingwa tu ni kama tuna très faible mtu kamba fanya opération récemment ya touché marumbo yahe kikala lazima ringa tungu muriyo mtu kamba alete ana mwana sasa mbasu muhamusa asiringi habatal muluk mani tu risque yumbuli diare umwana sasa ni habatal muluk ni mani ya msahala donc habatal muluk en cas de sorcellerie mangée masaira mba yagiwa umwana mbia mtiti tu je vous montre ce que c'est habatal muluk desini c'est le monde bani sum renga tout moja nous c'est zeni on y jouer parce que nous on en a beaucoup alhamdulillah parce qu'on est obligé. C'est des toutes petites graines comme ça. Peut-être que vous les voyez, peut-être pas. Voilà. Donc, au kawanambia, au titi kaltezini, au kawadu. Vous voyez. Donc, nous, on en a voilà, peut-être 5 ou 600 peut-être graines de l'onazo. Donc, toujours nous commander, ou sur nazo, ou toujours nous commander directement sur Amazon, en une sur Internet. Donc, c'est ça, c'est les petites graines comme ça. Moja tuvani yotosha. Donc msideli habatal munu kwamba wantu kika lazimu wazirenga mtu hamusao kika lazimu warenga grenzini mtu lokamba waya très faible msumbe grenini mtu lokamba a suivi traitement médical na malalo ya lokamba yo très puissant msumbe tongo morini au mtu lokamba fanya opération récemment msumbe habatal mulukwini c'est ça le habatal muluk manambia mpite fana muru manambia msumu kaltezili donc yini mtu yuhua mana wakati habatal muluk yola nafanya très attention mtu kaji habatal muluk directement voyringa masiti sana non jamais mtu na yuhuwe mwa yuhuwa mtu maizi moni yokanjeo donc là je vais l'ouvrir nous me dit mana kala zumpia mwele tunguzini donc tout à l'heure ikanzilu donc na yuhuwa la chair elle est blanche à l'intérieur nafanya très attention mana wakati zola donc vous voyez maintenant elle est blanche ou jaune plutôt yukanzilu bima mwehuwa yukanjeo moni nafanya très attention ch'tine mtu na yuhuwe avant l'utilisation mtu siringe tout directement isana mama wakati zola moni zanda fanya mtu tashausha ngina raha donc habatal muluku mtu sihuwa fiti mtu amuna yeka kaltezini wakati mtu sirenga aitsane mtu na irenge la journée mana ukwarne ka irengo kwaru kutulala donc ini mtu sirenga la journée mtu sigia shahula nyenga kure rabuzi usija shahula nyingi ukure ununa maji mingi ukure boringe mwanambia ule umtsa umedi donc on hubulia diarrhée hubulia na trabi haraha donc on sait dire masairi ya jiwa peut-être tu rabia pendant 1 heure ou 2 tout dépend des personnes yamda bo yobulia mtu diarrhée ta paka ujono ho tu bolizia ni kapta ringe ya batal muluku wabo si avili li kalazimu joringe seni ukwari pendant 7 jours sene ukwari pendant 7 jours na sene yo mtra atinilo alo faible ke kalazimu bolwa yo mtilo kamba afanya opération récemment que kalazimu airinga raha au mtu hamusao d'accord donc sene c'est 7 jours les feuilles de sene msahala siku saba kula siku kwari mtu amurula la mtu sorota mtu anwe mbombol mtu amumaliza msahala wo siku saba mtu asuzia mtu asana pharmacie mtu andarengi chirongolwa chlorure de magnésium chlorure de magnésium mtu asirenga yuka mwana sachet en poudre ya 20 grammes usirenga urengi bouteille ya maji 1 litre 5 muitie monbabo abo bouteille ya maji ile muikutu feti wakati msunu wa mwana vera moja asubuhi mwana vera mtiti midi mwana vera moja ukwari pendant 3 jours chlorure de magnésium 1 verre le matin 1 verre à midi 1 verre le soir pendant 3 jours
Mumaliza chlorure de magnesium skutaro msizia wakati ubu mjurenga tini feuille za rihan. Feuille za rihan tikanazo bebu za mon garage, donc tazibinga bana msidianizo. En français ça s'appelle des feuilles de myrte. Feuilles za rihani izo msizirenga di asubuhi. Msizirenga di asubuhi. Mtu asiziroho tamta fanyitizani, mtu anu mbonbol kula suku asubuhi tapaka sungabi siku 7. Wakati yo uzie. Wamura ababu rangus kuile tuandisa feuille de sene kala zimu pari mataya haba sauda, mataya nzilenzilu, mataya nigel. Mataya nigel mtu kayanu ajan, mtu no mwana sutu asubuhi wakati wajia wakura na ukwari wakati wajia wakura. Usumu mwana sutu mtiti tu kwera kafe. Wamula mataya nigel ikela zimu pari miel ngizi anyush. Mano katilu kamba usirenga msahala ule msahara wakati hodza mimba. Sikutu andiso msahala basi shikabilia he kanonwa masutu manne ya ngizi anyushi kula suku midi kalitizili. Basi soulager mimba kai hodzo mtu. Ikela zimu pari na costus indien. Costus indien ili yotuwa disora hao. Katilu kamba usivurikia kurukia utujo rengi mwana pabi tu yoka morte baku mtatie puani wihediti wasili stwani ulali utiruke hudu concentré. Beti tu costus indien kela zimu kina orenga masutu maili. Uyatie mona bouteille ya maja 1 litre 5 goutte na ngizi anyushi. Donc ikela zimu costus indien yo winwe. Ne kai les bouteilles 1 litre 5 watia masutu maili bali na ngizi anyushi basi bouteille ilo isuna dans la journée ikome. Ulindre skutaru weringe masutu maili angina utiemo na bouteille winwe na mieli winwe ikome. Ulindre raha skutaru ufanye la même chose après que tu fanya sena. Ikela zimu mtu apare na muscle noir kamba mtu ana mazetwani mtu ka jodi tie mwilini haho kaltezini utibahebahe ni kamba bwa mazetwani amba kuhutashaushi basi ukasubutu uhopushia banongo morili titu. Ikela zimu pare na mata ya olive uyasome aya za Qur'ani ukina utibaha mwilini haho kula suku ukwaro mondolala au même dans la journée ni kamba kusifanyazo kada goni jozo mata yali pia mwilini haho inaweza kusaidia kwa bandu ya tongo nyingi tu Inch'Allah ta'ala. Donc rumwelezani ilavage na traitement ni kamba bani dito la compagnie na jini au la compagnie na masahiri kati mtatofanya au tadzire na wizo ni kama suivi enseignement zora zeleza wabo basi biidhnillahi alkarim tongo moriye tumtoshani tatipaka mwalawa amba msonro para watu mfanyeni hito au wagangi amba mzireni mwendu mapiride I dini yanyu. Mtu naifanya ile rukia sharia, mtu nakuwa na uzurukia na uvurukia zurukia babona babo. Au minimum mtu mwambia ni 2 heures par jour. Mtu somfanye 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Na yo saidia mtu babo nda tongo nyingi tu, Allah tu saidia rwa tongo murizini. Karto homa mtu lokamba tapasi commande zaha toujours hiri numéro madame si joie. C'est le 07 68 88 14 92. Ou amiti sur le terrain parce que y a des choses lokamba c'est n'empêcher t'es obligé de les assumer donc t'as la goni beba mnyangu lokamba sur le terrain numéro tu publie bali tu lokamba ta fanyi zurukia a toujours mwire mnyangu a te déplacer à jamgali ne kam n'a besoin de suivre coraniser nous me contacter sur Messenger au munhire directement à twingo nhira no mo berchi diazo il y a des vous pouvez même payer par la carte bancaire il y a pas de souci d'accord donc produit Pierre Nazom ça produit a toujours hiri Jean Mbeki Denizo par la poste nam tuspara binillahi karim. Kartuka waunda je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.